大きな大きな滑り台のジャイアントスライダーとはございます。どうぞ合わせてご利用くださいませ。変わりましてお隣こちらは乗馬コーナーになります。乗馬体験コーナーとしまして、お子様から大人の方までご利用いただけます。係員が手綱を引いて誘導いたしますので、安心して乗ることができます。どうぞ合わせてご利用くださいませ。いるよ、まだこっちにほら、変わりまして右手赤い屋根の建物、こちらは動物と触れ合うコーナー。Hello, May Chang. Bulibok na yung lugar. Tignan natin yung mga beauties niyo dyan. Ito. Hello, Karen. Ngayon kay Karen mahiwag baboy. Hello, Nancy, Sally. Dali, ang mga cook natin. Nanay. Hello. Bukot, ganyan akong manok. Hello. Hi, G. Mga beauty. Daichi. Smile, ne? Ano yan? Smile naman! Kaya wag ko na. What is your Mayu, what is your recipe tonight? With tahong. Oh, very good. Is that delicious? Yes, yo. Okay. Yes. Ay, kung in-English sa mami, kaya Ay, sus, ginoo ko, Mariosep. O sige, masarap ba yan? ka lang ko. Sheshe. Sheshe. Mushi. O, ikaw, Sal, ano naman yung binubuhos mo dyan? Pansit kanto. Oh, yeah. Okay. And then, ayan. Ginigisa-gisa niya yan. Pagkagisa-gisa niya. Basta si Mami Sally na na. Ayan. Kaya yun. Sally's Yakisoba. Dapat pag nagluluto ka sabay. Unsas, bilisan na sa yakisoba. Diba? Kwan. Sally Mickey. Mickey Mouse. Prisco Mickey. Nay, pwede na punta ang pansit na? O, ayan. Pag-brown na na konti ng tubig. ng garlic. Uy, English yun, English. Garlic. Tagalog na yun? Garlic man, English. Oy, English ba? Ginoo. Baka bawang. Bawang. May pangalan pa ha?
Baka masunog yung garlic mo, ha? Oh, ito na si nanay. Ayan na si nanay. Oy, baligtad na ngayon. Si nanay ng assistant. Ilagay. O yan. Ako na yung chef. Nay, dapat i-grade mo yan, Nay. Ito yung aking Assistant. hindi assistant. Assistant. Teacher. Ayan. Okay. Ano? Nakasmile naman, Nay, kasi with heart yan eh. With heart yung luto niyo eh. O yan. Mami, Oh, rewind sa lagi. Ako kay suta na yung ipon. dali na, smile po dali na. Atong teacher sa yakisoba, oh. Sigaw. Ay, samok-samok siya. Kagaluto ko din. Kisa manabi. Mas masarap lang kung kinakantahan. Nani? Koji? Ay, nakanta. Hindi yan si Koji. Mao ba ni kusinira na uta naman ng nanay nga unsang panglasa nito? Ano ba yan? Ano mo ginagawa nila, mami? Thank you. Tingong ko na yun. Meron ba? Magaling. Ah, galing eh. Ay, ulitin mo nga, May. Ganun mo nga. Oh! Ano mo kinag-chef kay Ana? Ayan. Hello, tanaw diri Jack. Smile na po, Jack, oy. Mga audience! Oh. Wala ba kayo palakpak? Palakpak kayo dyan. Hindi ko kayo makalimutan. Ayan na to, mama host to, tapos may audience pa. At sa kami, mas madali pag hinagin mo. Hello, Karen. Karen. Ay, o nakaswita na daw, ay. Ay! Dumi na tayo. Dumi na tayo. Kakuesang genki. Ah. Oh. Besi May, bakit nagmuni-muni ka dyan? Masakit ulo mo. Mawala yan pag inom tayo ng tequila niyan. Hello, tingin kayo dito. Sino yan taga-cook dyan? Si Fritz. Taga-tikim. At sino yan taga-tikim? Nauubos na yan. Hello, Fritz. Sarapan mo, Fritz, ha? Hello, Jojo. Hello. Ayan. Sino to? Michael. Yes. Wow, what's wrong? Thank you. Si June, parang muni-muni yan si June na very malungkot June, nga bakit? Nakukuha ka.